ngeprank istri lagi ngorok. Ngorok. Ngorok ih. Masih sore nges ngorok. Kanyut gede. Hah? Hah? Ngorok udah ada kanyut gede gitu. Ngorok di bere kanyut gede. Iya tak kanyut mah. Hah? Kanyut? Masa ngorok di mimpi meren? Mimpi apa ngorok? Hah? Hah? Ngorok deui tah. Masa ngorok diberi kanyut gede? Eta mah mimpi meren.